मोहम्मद बिलाल को कैंसर की तकलीफ है, दिल इसके लिए दुआ करें, दिल से दुआ, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। भाई देखो, मेरा हर तरह के डॉक्टरों से वास्ता पड़ता है और बहुत अच्छे अच्छे हाई लेवल के डॉक्टर्स, चाहे यूएसए में हो, यूरोप में हो, अमेरिका, इधर कनाडा में हो, पाकिस्तान में हो, तो कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इनमें दो वजूहात है, एक तो कुदरत की तरफ से कैंसर हो, उसकी तो कोई वजह नहीं होती, लेकिन जो ज़्यादातर कैंसर फैल रहे हैं मोटापे की वजह से फैल रहे हैं। समझ रहे हैं? हमारी सोसाइटी में लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। मैं लाहौर के एक हॉस्पिटल में गया, चैरिटी से चलता था वो हॉस्पिटल, उसमें डायलिसिस के पेशेंट थे। मेरी तरफ तवज्जो है ना आप लोगों की? गुर्दों के लिए नहीं, डायलिसिस इतना तकलीफ दे अमल है। और शुगर के पेशेंट और फालिज के करोड़ों रुपए ज़कात के, सदकों के, उनके इलाज पे खर्च हो रहे हैं, फंडिंग आ रही है। मैंने वहाँ डॉक्टरों से कहा कि जवान जवान लड़के डायलिसिस के पेशेंट बने हुए हैं, तो करोड़ों रुपए कौम का सरमाया इनके इलाज पे खर्च हो रहा है, आप लाखों रुपए अवेयरनेस पे क्यों खर्च नहीं कर लेते? लोगों को आगाह करें। और मैंने कहा आप मुझे जिस इवेंट में बुलाएंगे मैं आऊँगा, यानी अगर आप समझते हैं कि मेरे आने से पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी तो मैं आऊँगा उसमें आप लोगों को समझाएं। गरीबों के इलाके में खासतौर पर जहां बहुत आबादी है, खचाखच लोग भरे हुए, इलाज के पैसे नहीं है उनके पास, उन्हीं पे तो ज़कातें खर्च होती है ना। तो लाखों रुपए में इवेंट करें आप, उसमें लोगों को बुलाएं, उनको बताएं भाई किडनी किन चीज़ों से खराब होता है, ताकि वो अभी से एहतियात करें। उनके सामने मरीजों की मिसालें दें कि ये देखो, ये पेशेंट लेटा हुआ है, इस पे इतनी तकलीफ में है, ये देखो। दो चीज़ों से गुर्दे खराब होते हैं, ब्लड प्रेशर से और शुगर से, और भी चीज़ें, लेकिन ये दो बेसिक हैं। हमारे यहाँ जितने गुर्दों के पेशेंट हैं, या तो बीपी हाई या शुगर। बीपी चेक करने का कोई सिस्टम है ही नहीं हमारी सोसाइटी में। हमारे एक जानने वाले, मैंने उनसे कहा कि ब्लड प्रेशर आप 40 साल से ऊपर के हो गए, बीपी चेक कर लिया करें। उन्होंने कहा ये सब डॉक्टरों की बनाई हुई बातें हैं, जब तक मुझे कुछ हो नहीं रहा तो मैं बीपी क्यों चेक करूं? हालांकि ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, खामोश कातिल है। ब्लड प्रेशर की कोई अलामत जाहिर नहीं होती। मैंने उनको कहा कि यार एक रख लें, आप चेक कर लें, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि 40 साल के बाद तो ये 20 मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप एहतियात कर लेंगे तो अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं होता। थोड़े दिन में पता चला फालिज हो गया इनको, बीपी हाई इतना हुआ था कि बेचारे, अल्लाह माफ फरमाए, उनके साथ क्या हुआ। तो ये काम तो डॉक्टरों का है ना, मेरा काम थोड़ी है। जिस तरह से लोगों को, बल्कि डॉक्टरों से भी ज्यादा हुकूमत का काम है। हुकूमत कौन से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है? तो इसी तरह ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल करना जरूरी नहीं बल्कि इंतहाई जरूरी है। तो अगर 40 साल के, वहां तो मैंने 40 साल से कम उम्र के पेशेंट देखे हैं, तो शुगर भी टेस्ट करवा लिया करो, ब्लड प्रेशर भी टेस्ट करवा लिया करो। ये दो बीमारियों पर कंट्रोल रखोगे, ये जो करोड़ों रुपए लोगों का सरमाया, मुल्क, एक गरीब मुल्क का सरमाया जो लोगों के इलाज पे लग रहा है, ये इलाज से बच जाएंगे, सरमाया बच के किसी और काम में लग जाएगा। वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमारे मुल्क में जो मालदार लोगों का जो सरमाया है ना, करोड़ों नहीं अरबों रुपए सरमाया लोगों के इलाज पे खर्च हो रहा है। वो बीमारियां जिनमें थोड़ी सी अगर वो एहतियात कर लेते तो वो बीमारियां नहीं होती, उस पर काबू पाया जा सकता है। तो इसलिए उन बीमारियों में एक ब्लड प्रेशर है और शुगर है, इसको कंट्रोल करो। 40 साल के बाद टेस्ट करवाया करो, शुगर का टेस्ट भी करवा लो, ब्लड प्रेशर भी। डॉक्टर अपने जो क्लिनिक है उससे जाके देख लो कि आड़ा तिरछा तो नहीं हो रहा। बीपी जब बढ़ना शुरू हो जाए बस फिर गया, उसको एक्सरसाइज से, डाइट से कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा तो दवा खानी पड़ेगी हर कीमत पे। कुछ यूट्यूबर ने आके लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर दिया है। एक तो हर वो आदमी जिसकी फील्ड नहीं है वो यूट्यूब पे बैठा हुआ है, जी बीपी की दवा नहीं खानी चाहिए, ब्लड प्रेशर की दवा के ये साइड इफेक्ट है, ये फलाना। भाईजान, ब्लड प्रेशर के जो साइड इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर की दवा से बहुत कम है। तो अगर बगैर दवा के किसी का बीपी कंट्रोल हो जाता है, सुभान अल्लाह, लेकिन नहीं हो रहा तो खानी पड़ेगी दवा। वो ये नहीं देखो हमारे बाप दादाओं ने कौन सी दवाएं खाई थी, वो बाप दादा वाला दौर गया तो उनको कौन सी बीमारियां होती थी जो अब हमें हो रही हैं। तो मैं जानता हूं 20-20 साल से लोग दवाएं खा रहे हैं, फिटफाट है। तो ब्लड प्रेशर की दवा अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो खानी पड़ेगी आपको। समझते हो कि नहीं समझते? तो हमारी बात को हल्की ना लें। आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब आपने मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों से मेरे बहुत सलाम दुआ है और बहुत मुशाहिदे भी हैं लोगों के, बहुत मुशाहिदे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, दवा नहीं खानी चाहिए, नहीं, आड़े तिरछे हो गए, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, किसी की बिनाई चली गई, किसी के गुर्दे डैमेज हो गए, फिर वो परेशान बैठे यार काश खा लेते। और यूट्यूब पे जो आते रहते हैं ना, नए नए नमूने आएंगे। एक अभी नमूना आया हुआ है, वो कह रहा है पैनाडोल में पता नहीं इतने साइड इफेक्ट हैं। कुछ भी नहीं है भाई पैनाडोल में, बिला वजह कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर कोई डॉक्टर कह रहा है दर्द हो रहा है पैनाडोल खा लो, तो कुछ भी नहीं है उसमें, समझ हो। लेकिन आए एक डॉक्टर साहब आजकल बड़े, मेरे घर वाले मुझे भेज रहे होते हैं, ये देखें ये क्या कह रहा है, उस दिन आपने मुझे पैनाडोल खिला दी थी, ये देखें ये कह रहा है पैनाडोल में 70 साइड इफेक्ट हैं और ये है। भाई मैंने कहा इसकी फील्ड ही नहीं है पैनाडोल, इसको क्या पता बेचारे को। तो आम जो डॉक्टर्स हैं उनसे जो सजेशन ले लिया करें। मैं नहीं कह रहा बिला वजह की दवाइयां फूकते रहें बैठ के। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे मजहब ने हमें सेहत बनाने का हुक्म दिया है, तो ये मजहब का टॉपिक भी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नबी ने फरमाया ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। सबसे पहली कोशिश ये हो कि दवाओं पे ना आए। सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए? दवाइयों पे ना आए। उसका तरीका ये, कम खाओ, एक्सरसाइज करो, तो इंशाल्लाह दवाओं से हमेशा जान छूटी रहेगी। लेकिन अगर बीमारी हो गई है और डाइट से, एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये फिर ये ब्लड प्रेशर की दवाएं ये बहुत जरूरी है, फिर ये खानी पड़ेंगी। मैंने बहुत लोग मरते हुए देखे हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं, ऐसी मजाक नहीं कर रहा। जिनको डॉक्टर ने कहा खा लो, उन्होंने कहा ये दवाओं के यूट्यूब पे गए क्या साइड इफेक्ट है, और जाके वो इंतकाल कर गए। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो इंतकाल ही है ना। तो इसलिए अस्पताल भरे हुए हैं गुर्दे को बचाने के लिए और
ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए ना, ये इसको 40 साल के बाद इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है, समझ रहे हो। लोग कहते हैं हकीम तो 99 साल जिंदा रहते हैं, हकीम कम वक्त वो कुछ खा रहा होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते, सही है, वो आवाम को वो नहीं खिलाता है। एक हकीम साहब ने मुझे बताया कि एक चीज है वो हकीम छुप छुप के खाते हैं। मैंने कहा छुप के क्यों कहते हैं? ताकि पब्लिक को पता ना चल जाए। और जितने भी अच्छे हकीम हैं वो भी रोटी चावल कम खाते हैं, शुगर कंट्रोल में रखते हैं, ब्लड प्रेशर वो भी कंट्रोल में रखते हैं, तो वो मेहनत करते हैं। और 2 नंबर हकीम ऊट पटांग किस्म की बातें फेंक रहे होते हैं। तो मैंने अस्पतालों में जो रश देखा है, अरबों रुपए, करोड़ों तो मैंने गलती से कह दिया, अरबों रुपए इलाज पे खर्च हो रहे हैं। जो थोड़ी सी एहतियात कर लेते तो ये सब कुछ ना होता। तो ये भाई ने कैंसर की पर्ची दी है ना, तो कैंसर का सबसे बड़ा सबब क्या है? मोटापा, समझ रहे हो। और मोटापा सबसे ज्यादा किस चीज से होता है पता है? वही जो आप मजहब के नाम पे खाते हो, रबीउल अव्वल में हलवे मांडे, फिर बच्चों की पैदाइश पे मिठाई। इस्लाम बच्चे की पैदाइश पे मिठाई खिलाता है या गोश्त खिलाता है? जवाब दो। एक लड़का हो 2 बकरे या गाय के 2 हिस्से, बेटी हो 1 हिस्सा या 1 बकरा या 1 दुम्बा। मिठाई की इस्लाम में वैल्यू होती तो हुक्म यह होता कि लड़का पैदा हुआ है तो 2 रसगुल्ले के डब्बे, लड़की पैदा हुई है तो रसगुल्ले का 1 डब्बा। ना ना, रसगुल्ला मसगुल्ला नहीं है भाई, गोश्त, क्योंकि गोश्त से वजन, जाओ मैंने जुमला तुम लोग कंप्लीट नहीं करते फिर मुझे गुस्सा आता है। वजन गोश्त से नहीं बढ़ता। गोश्तखोर दुबले पतले हैंडसम स्मार्ट होते हैं। शेर को देखो, चीते को देखो, एक हिरन एक इस्तिस्ना है, वो भी वेजिटेरियन है, लेकिन बस कुदरत ने उसको इसलिए ऐसा फुर्तीला बना दिया कि शेर, वरना तो शेर खा के खत्म कर देता। वरना वेजिटेरियन गोल मटोल से होते हैं। हाथी देखो वेजिटेरियन है ना, भैंस देखो, गाय देखो, और शेर देखो, चीता देखो, क्या इतना पतला पेट होता है ना इनका। शेर का पेट कमर से चिपका हुआ, चीते का पेट, टाइगर का पेट कमर से चिपका हुआ। तो जितने भी गोश्त लोग हैं उनका जो है ना वो पेट नहीं बढ़ता, और जो खाते रहते हैं हर वक्त रोटियों के, मैं भी सुबह 2 पराठे खा के ऐसी बातें कर रहा हूं, अल्लाह माफ फरमाए। बात तो आदमी सही करे ना। और आज मेरे घर में लड़ाई हुई है, अल्लाह माफ फरमाए। घर वालों ने 1 पराठा बनाया, मुझे भूख 2 की थी, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा 2 पराठे किधर है? उन्होंने कहा आप 1 खाते हो, मैंने कहा कभी कभार 2 भी खाता हूं मैं। खैर, तो वेजिटेरियन जो है ना वो गोल मटोल से हो जाते हैं, इसलिए सब्जी भी कभी कभार खा लिया करो, अच्छी बात है। लेकिन इस्लाम में वो चीजें नहीं है जो मोटापा पैदा करती हैं। हमारे नबी ने गंदम नहीं खाई है बल्कि जौ खाई है। गंदम से आदमी मोटा हो जाता है, जौ से मोटा बोलो ना नहीं होता। हमारे नबी ने खजूर खाई है, खजूर के भी रिसर्च है कि इस तरह से मोटा नहीं करती बॉडी को जिस तरह गंदम मोटा करती है। खैर अब ये नया टॉपिक है, तो खुलासा ये है कि खुदा का वास्ता मोटापे पे कंट्रोल करो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। और जो 4 शादियों की बातें सुनते हैं ना, वो अगर सबसे ज्यादा मोटापा है जिसके बाद आपको 4 शादियों की बातें बुरी लगना शुरू हो जाती है। मोटापे की वजह से आदमी को शादी की बातें ही बुरी लगती हैं, 2 3 4 तो बात की बात है, समझ गए। तो लाहौर में मैं गया हूं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जवान जवान लड़के। मैंने कहा यार वो सारे कोल्ड ड्रिंक दबा के पीते थे, चेन स्मोकर थे, और रात को 12 1 बजे खाना खा रहे हैं। नान ताफ्तान नहीं होते, ये पता नहीं डीजल के साथ खा रहे होते हैं, कोरमे में डीजल डला होता है, तेल थोड़ी होता है ये। वो डॉक्टर अफान है बड़े मशहूर, उन्होंने एक दिन के लिए बनाया कि डीजल के पराठे। मुझे बड़ी हंसी आई, वाकई ये जो पराठे खा रहे हो ना ये किसके हैं? पता नहीं होता क्या कौन सा घी डाला जा रहा है इसमें, क्या है। एक दफा फैक्ट्री पकड़ी भी गई थी, उसमें निकला कि ये कौन सा घी है। मैं ज्यादा मुंह से बोलूंगा नहीं, ऐसा ना हो कि बेचारे गरीब लोग तो क्या खाएं फिर वो। तो अच्छा घी खा लिया करो, देसी घी नहीं मिलता तो भी बहुत सारे ऑयल हैं जो अच्छे होते हैं, वो कर लिया करो। खैर अल्लाह माफ फरमाए मेरे भाई। लेकिन एक बात अजीब है, हमारे यहाँ लोग पता है क्या करेंगे? अब अगर डॉक्टर लोग ये मुहिम चलाएं कि हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे जिसमें गरीबों को अवेयर करेंगे, मालूमात देंगे कि वो जो है ये चीजें खाएं, ये चीजें ना खाएं, बाकायदा स्लाइड चला के देखो ये खाया करता था, आज ये लेटा हुआ है और ये बचा। मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। उन्होंने क्या किया कि एक साहब जो सच्ची मुच्ची के गोल ना, बिल्कुल गोल थे वो, उनको किसी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल गई। तो उन्होंने अपने अब्बा को खुशी खुशी बताया, अब्बा मैं कंपनी में मैनेजर लग गया हूं, अब सारे बंदों को मैं कंट्रोल करूंगा। अब्बा ने कहा कमबख्त जो अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकता वो बंदे कहां से कंट्रोल करेगा? तेरा मुंह पे तो कंट्रोल है नहीं, खा खा के क्या हो गया है, गोल। ये बात वो दिल पे ले गए, अब्बा की ये बात वो साहब दिल पे ले गए। अब हमने जो वर्कशॉप अटेंड की ना उसमें उन्होंने पूरी वीडियो दिखाई उसकी कि पहले ये ऐसा था, और उसने कहा कि अब मैं अपने आप को कम करूंगा। मैं, अब्बा ने सही कहा कि जो मुंह पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो बंदों पे कैसे कंट्रोल करेगा। तो फिर उन्होंने बताया कि जब इन्होंने मुंह पे कंट्रोल किया है तो अब ये ऐसे हो गए, हैंडसम स्मार्ट, ऐसी खूबसूरत आदमी खड़ा हुआ है। और बताया कि पहले ये बीमारियां थी और अब इनकी रिपोर्ट क्या आई है, बदन में चुस्ती पैदा हो गई, ये बीमारियां खत्म, नजर का चश्मा उतर गया। हालांकि नजर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इत्तेफाक है नजर का चश्मा भी उतर गया। अब कोई आई स्पेशलिस्ट तो इससे इत्तेफाक शायद ना करे, लेकिन बहरहाल उनके उतर गया, वल्लाह आलम क्यों उतरा होगा। तो मोटिवेशन मिलती है ना ऐसे कि यार इसने परहेज किया और देखो एक्सरसाइज की, आज ये हो गया। अच्छा वो पराठे भी खाता है, उसने कहा जिस दिन मैं 2 पराठे या 4 पराठे खा लूं तो 20 मिनट जॉगिंग के बजाय 40 मिनट कर लेता हूं। मैंने कहा सेम हियर, वही चल रहा है। पराठे हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस दिन ज्यादा पराठे हो गए तो फिर निकल जाते हैं पराठे को, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो अब क्या है, ऐसी मोटिवेशन मिलती है ये चीजें देख के। तो डॉक्टर अगर ये प्रोग्राम करें, लोगों को बताएं, देखो
वीडियो बना के LED दिखाएं कि ये था, फिर ये हो गया, तुम ऐसे हो जाओगे, जनाजे दिखाएं, देखो ये सब पराठे खा खा के इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। सही है ना? रात को 12 बजे ये साहब है, ये देखो, ये हैं कितने हैंडसम, और ये इनका जनाजा है। हुआ ये था कि ये उस दिन रात को आए थे 12 बजे ताफ्तान से कोरमा खा के, शादी थी, बहन की शादी में मर दिया इन्होंने दबा के ना। रात आके लेटे हैं, सुबह पुलिस भी नहीं उनको उठा सकी, बहन की रुखसती नसीब नहीं हुई। ये वाली जिंदगी चाहते हो? है ये वाली जिंदगी चाहते हो? बंदा कैसा तगड़ तगड़ दौड़ रहा है, चार अस्तगफिरुल्लाह, फिर वो मुंह से गलत बातें निकल आती हैं, और कैसा भागता दौड़ता, ये वाली जिंदगी चाहते हो जाहिर इंसान को। लेकिन हमारी कौम में एक फॉल्ट पता है क्या है? गरीब के इलाज पे करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, इस तरह के प्रोग्राम जिसमें उनको अवेयरनेस मिले और कौम सुधर जाए, 5 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे। यानी कोई इवेंट करें ना अगर कि भाई हमें लोग पैसे दें, हम ऐसा प्रोग्राम करते, कोई भी नहीं देगा पैसे। ये लोगों की एक सोच है। तो ठीक है, फिर मरते रहो बैठ के। अच्छा, एक बात याद रखो, घरों में बेगम के साथ सबकी लड़ाइयां होती हैं। आप भी लड़के ही आए होगे, इसीलिए तो जुम्मा पढ़ने आए हो, घर में सुकून शायद नहीं मिल रहा होगा। अच्छी नियत करते हैं बहरहाल हम। कसम उठा के कह सकता हूं, बेगम को बोलो डाइट प्लान कर ले किसी तरीके से, देखो लड़ाइयां खत्म ना हुई ना तो मेरा नाम बदल देना। पता है बहुत सारी लड़ाइयां सिर्फ सेहत खराब होने की वजह से हो रही होती है। जब आदमी की सेहत ठीक नहीं होती ना, वो हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है। मोटापा आपके मूड को क्या करता है? खराब। बच्चों में मोटापा नहीं होता ना, जो छोटे बच्चे आमतौर पे कैसे खिलखिलाते हैं, हंसते खेलते, बीमार होंगे तो परेशान करते रहेंगे, वो रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे। जो बच्चा सेहतमंद होता है जरा जरा सी बात पे कह के लगा के हंसता है। तो मेरे भाई बड़ों का भी यही उसूल है, आप अगर गोल मटोल हो गए हो, मोटापे खा खा के गोल मटोल हो गए हो, आप हर वक्त चिड़चिड़े रहोगे और आपकी बेगम का भी मूड कभी भी ठीक नहीं होगा। अब खवातीन घरों में, वो खवातीन जो बयान नहीं सुन रही हैं उनकी बात कर रहा हूं, घरों में कामकाज भी नहीं हो रहे, खवातीन का वजन बच्चा पैदा करने से भी मेंटेन रहता है। जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते रहे, फीड कराती ना, उससे भी वजन सही रहता है, वो भी छोड़ दिए, 1-2 बच्चों के बाद बच्चे भी बंद, अब फीड भी नहीं करा रही, तो मोटापा आएगा कि नहीं आएगा? उससे तबीयत में चिड़चिड़ापन, हर वक्त मूड ऑफ। फिर बियां आएगा तो जरा सी बात, आप फिर बेगम को कोई नसीहत करो, ऐसे जहेज के जैसे शहद के छत्ते में आपने हाथ दे दिया। नसीहत करने का, नसीहत शुरू आप करोगे, उसके बाद हालात आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ऐसा हाल हो जाता है, आदमी कहता है ये मैंने, तो मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं शुरू किसने की थी बदतमीजी, तुमने क्यों नसीहत की उसको, ठीक है, तुमने क्यों समझाया, वो तुम्हें टीचर थोड़ी मानती है। तो ये सब जब मूड खराब होता है, मियां का भी ऐसे ही है, मियां का भी ऐसे ही है। सेहत खराब होगी, मूड सही हो ही नहीं सकता। जो कहता है ना सेहत खराब हो और मूड सही है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। मूड हमेशा सेहत सही में ही अच्छा होता है। बीमारी तो आजमाइश है मेरे भाई, अल्लाह की तरफ से आ जाए तो फिर अल्लाह सब्र की तौफीक भी दे देता है। और जब अपनी हमाकतों से बीमारियां आती हैं तो अक्सर व बेशतर सब्र की तौफीक मिलती नहीं है। बात जरा लंबी हो गई, लेकिन मेरी नजर में इस टॉपिक की बड़ी अहमियत है, इसलिए मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। अपनी सेहतों की हिफाजत करो, समझ रहे हो? बहुत लंबी बात होगी, बस अब जल्दी जल्दी मुख्तसर सवाल। मेरे खास तौर पर पेशाब हो गया, मेरे हो ही मेरी हथेली 4 मांगियों में बहुत बीमार है। दिल से दुआ अल्लाह ताला आपकी इस छोटी सी बच्ची को सेहत अता फरमाए। सलाम, मेरा नाम वलीद है और मैं बलूचिस्तान से आपसे मुलाकात करने कहाँ हैं? आ जाओ मेरे भाई। पाकिस्तान में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने के बाद बहुत तेजी से फैल चुका है सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस इस चीज को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? ठीक ठाक, सब सेट है। वहां तो बहुत सर्दी है बलूचिस्तान में यार। किस इलाके के हो? किस इलाके के हो? अल्लाह हालात भी दुरुस्त कर दे और मौसम भी अच्छा। नहीं बलूचिस्तान से तो किस एरिया से? फुजदार से। वहाँ तो मैं गया हूँ, सर्दी बहुत है वहाँ, ऐसे ही है ना? अल्लाह ताला हालात दुरुस्त कर दे अल्लाह बलूचिस्तान के, और आपको भी अल्लाह ताला इस मोहब्बत का अच्छा बदला अता फरमाए। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, नौजवान इससे सीखकर फिर वही सब कुछ करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में मखलूत माहौल की वजह से आसान मेल जोल होता है। माँ भी वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर रहे हैं। माँ बाप अगर खैर दिखाएं भी तो आधी रात में दिखाते हैं और निकाह का इंतजाम नहीं करते, बच्चों को निकाह में साथ देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बच्चे इन सख्तियों से बागी होते हैं। देखो माँ बाप पता है क्या कर रहे हैं? बच्चे को पहले पूरी आज़ादी देते हैं, फिर उस पर पाबंदियां लगाते हैं। बच्चे को कंट्रोल करना पड़ता है। आपने बच्चे को चर्सियों में बिठा दिया और पाबंदी लगा रहे हो, चर्स पीना मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा, बच्चा बागी हो जाता है। आप बैठने क्यों दे रहे हो उसको चर्सियों में? बच्चियों को एजुकेशन में एडमिशन दिलाया हुआ है, बच्चियों की फिर ना मोबाइल चेक कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मजबूरी में कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन छोड़ने भी जाते हैं और लेने भी जाते हैं। वो बच्चियों को बताया हुआ बेटा कोई बंदा पसंद आए, कोई आंख मटके की जरूरत नहीं है, हमें बताना, हम शादी करेंगे आपकी। और कंट्रोल करते हैं। उनकी बच्चियां कंट्रोल में भी रहती हैं, शादियां भी आपस की रजामंदी से होती हैं। इधर माँ बाप क्या कर रहे होते हैं? बच्ची को फुल आजाद छोड़ा हुआ है, सुबह जा रही है, ये भी नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटी भी गई है कि नहीं गई है। फिर वो जनाब डेटे मार रही है। फिर जब वो अपनी मर्जी की शादी का कहती है तो नहीं हमारी परंपरा है, हमारी बच्चियां बाप की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती, फिर वो बागी बनती हैं। तो मेरे भाई कंट्रोल करो तो पूरा कंट्रोल करो, छोड़ना है तो मुकम्मल मादर पिदर आजाद कर। उसे बोलो बेटा हम लोग की कोई परंपरा नहीं है, हम खानदानी लोग हैं ही नहीं, हम परले दर्जे के बेगैरत, और कुछ गालियां और भी हैं, रमजान गुजरने दो और मस्जिद के बाहर वो गालियां, हम लोग वो हैं, लिहाजा जाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ो, चाहे यूनिवर्सिटी जाओ चाहे डेटे मारो। अब तुम 18 साल से ज्यादा की हो चुकी हो, तुम्हारी अपनी लाइफ है। गोरा तो यही करता है भाई, गोरा क्या करता है? तो अपनी लाइफ एंजॉय करो लाइफ। हाँ एक आध बच्चा हो जाए तो बता देना आके। तो एक तरफ हो जाओ, मेरा कहने का मकसद ये है। जो बीच में लटके हुए हो ना मजहब को फॉलो कर रहे हो ना गोरे को फॉलो कर रहे हो, तुम ये चाह रहे हो कि पेड़े हम मजहब से खाएं और तालीमी निजाम गोरों से लें हम। ये नहीं होता मेरे भाई, ये एडजस्ट ही नहीं होगा आपस में। तो या तो कंट्रोल करो या बिल्कुल कंट्रोल छोड़ दो, दोनों में से आप खुद फैसला करो कि क्या करना है। वैलेंटाइन डे तो बेगैरती है, एक नंबर की बेगैरती।
اچھا لوگ کہتے ہیں کیسے بےغیرتی ہے؟ دیکھو غیرت ہوگی تو بےغیرتی سمجھ میں آتی ہے، بےغیرت کو بےغیرتی کبھی سمجھ میں نہیں آتی. بھنگی کو بیچارے کو آپ پخانے کی بو سنگھاؤ آئے گی اس کو؟ عطر فروش کے قریب تھوڑا سا لے کے جاؤ گے وہ بے ہوش ہو جائے گا. تو بیچارہ جو بھنگی بیچارہ رہتا ہی گندگی میں، اس کو کیا پتا؟ گائے کو گوبر سے تھوڑی بدبو آتی ہے. تو اس لیے جب غیرت مند لوگوں میں رہو گے تو پتہ چلے گا کہ بےغیرتی کیا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، غیرت بتانے کی چیز نہیں ہے. اچھا میرے بھائی میں چترال سے آیا ہوں، آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. کہاں بھائی؟ چترال سے آیا میرے بھائی. سردی میں آ کیسے گیا میرے بھائی؟ آ جاؤ. ایک شخص کو زکات کی پرچی. اچھا ملاقات کی پرچیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں بھائی، یہ ملاقات کا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت. چلو اب تو آ گئے ہیں آپ، اللہ خوش رکھے آپ کو. چترال، اپر چترال، شکر ہے لوور سے آئے ہو، اوپر سے بہت سخت ملتان سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ملتان میں سب خیریت ہے. چلو میں لاڑکانہ سے آیا ہوں بھائی جان، لاڑکانہ سے آیا. یہ تو سب بھائی راشد محمد سومرو کے مدرسے سے آئے ماشاء اللہ. آ جائیں بھی کہاں ہیں؟ مفتی صاحب گجرانوالے سے محمد فیضان ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بھائی جان یہ کیا ہو گیا یار، یہ تو ملاقاتی میں آدھے ہو جائیں گے ہم. اگر ایک شخص کو گردوں کا درد ہوتا ہے پتھری کی وجہ سے تو اس کو روزہ کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ بلوچستان سے اسلام ڈاکٹر سے پوچھا، اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تکلیف بڑھے گی، نقصان ہوگا تو چھوڑ سکتے ہیں. کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ سب سیٹ ہے. بس آپ لوگ بیٹھ جائیں یار، بہت زیادہ ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لاہور اسٹیشن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو چلو شاباش بچہ، بیٹھ جا بچہ. جی 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 اکیلے میں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. اگر کیا؟ اچھا ماشاء اللہ کہہ رہا آپ نے حفظ کی دعا دی تھی، میں حافظ بن چکا ہوں. ویری گڈ. دل سے دعا اللہ آپ کو نیک صالح بنائے اور عالم دین بنائے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اگر ایک شخص کو اردو کا درد پتھری کی وجہ سے بھائی روزہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے چھوڑو تو چھوڑ سکتے ہیں. جمعے کی نماز کو کب نافذ کیا گیا اور اسے نماز ظہر کا بھی حصہ کیوں بنا دیا گیا؟ واضح کریں. مدینہ میں جمعہ فرض ہوا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ظہر کا حصہ بنا دیا گیا اس کو. اب ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے معلوم نہیں ہے. کیا حرام روزی کمانے حرام کھانے والے کی نماز عبادت قبول ہو جاتی ہے؟ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی نمازوں کو ضائع کرتا ہے. البتہ ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ سکتے ہیں آپ، بلکہ فرض تو ادا ہو جائے گا بہرحال، لیکن نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی. تو نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے چاہے حرام ہی کھا رہا ہو، اور حرام بھی چھوڑنا ہے. اگر قرض کی رقم بہت زیادہ ہو اور ادائیگی کرنے کی کوئی راستہ نہ ہو تو کیا خودکشی حلال ہو جاتی ہے؟ کیونکہ مجھ پہ قرض بہت زیادہ ہے اور ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں ہے. خودکشی کر لی تو پھر تو جن کا قرض تھا وہ تو بالکل ہی گئے نا. صحیح ہے، وہ بھی سارے خودکشی کریں گے. خودکشی حرام تھی، حرام ہے اور حرام رہے گی. کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتے خودکشی. قرضہ دینے کے پیسے ہیں تو بھی نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں تو بھی نہیں کر سکتے. اور اصل ٹینشن تو قرضہ دینے والوں کو ہونی چاہیے نا. تم تو کھا گئے ہو. عجیب بات ہے یار، کھا کے تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے. اگر آپ کو میں غیرت مند ہوں، مجھے ٹینشن اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں پیسے کیسے دوں گا، اتنے غیرت مند ہو تو کھائے کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہو کھائے نہیں ہے میں نے تو لیے تھے کہ واپس کر دوں گا. تو جب واپسی کا کوئی تمہارے پاس بندوبست ہی نہیں تھا تو لیے کیوں؟ بہرحال خودکشی حرام تھی، حرام ہے اور حرام رہے گی. خودکشی کر لی تو قیامت تک اللہ اسی عذاب میں آپ کو وہی عذاب دے گا جس عذاب میں اپنے آپ کو مارا ہے. اور دنیا میں ہر غم چاہے کتنا ہی بڑا غم ہو، کچھ دنوں میں انسان عادی ہو جاتا ہے. کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ عادت پڑ جاتی ہے. پیسے کھانے کی عادت اسی طرح تو لوگوں کو پڑتی ہے، تھوڑے دن میں ٹینشن ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں اب چلو آپ یہ دوبارہ کام نہ کریں، نہ لیں کسی سے قرضہ، لیکن خودکشی نہ کریں. ہم اپنے علاقے میں جمعے کی نماز پڑھ کر آئے تھے، پھر یہاں دوبارہ پڑھ لی، ٹھیک ہے نفل ہو جاتی ہے. دوسری دفعہ 2 نفل ہو گئے آپ کے. اگر شوہر یا بیوی کے انتقال کو 10 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہو تو اس قبر میں بیوی یا شوہر کی تدفین کی جا سکتی ہے، بیٹے کی قبر میں والدہ کی جا سکتی ہے. 10 سال کے بعد اس قبر کو مسمار کرنا جائز ہے، اس میں نیا مردہ دفنا سکتے ہیں 10 سال کے بعد. اور اگر پرانے مردے کی کچھ باقیات ہیں تو ہڈیوں کو کنارے پہ لگا دیا جائے، پھر اس میں نیا مردہ دفنا سکتے. سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد قبرستان 0 میٹر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کون کون سے زمانے کی قبریں چل رہی ہیں اور یہ بھی نہیں پتا اس میں مردے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. بعض تو مزار ایسے ہیں جس میں کوئی بزرگ ہی نہیں ہے، بس ایسے کسی نے جھنڈا لگا دیا تو وہ مزار بن گیا. اگر اچھا بیوی کی قبر میں شوہر کو نہ دفنائے، ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ گریبان پکڑے. وہاں کینیڈا میں ایک صاحب، مذاق ہے یہ سیریس نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے، کینیڈا میں ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی عمر 95 سال اور والدہ کی عمر 80 سال ہے. میں نے کہا یہ کریڈٹ آپ کی والدہ کو جاتا ہے کہ آپ کے والد 95 تک پہنچ گئے. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھائی آپ کی والدہ کے ہوتے ہوئے یعنی بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر 90 کراس کر گیا تو یہ کمال کس کا ہے؟ کیونکہ خواتین ایسا ہونے دیتی نہیں ہے. بھائی میں نے تو دیکھا ہے 60 کے بعد 70 بڑی مشکل سے شادی شدہ آدمی پہنچتا ہے. تو میں نے کہا یار آپ کے باپ کو انہوں نے 95 تک پہنچنے دیا، یہ آپ کی ماں کو کیا ہے؟ سلوٹ ہے. اللہ ایسی مائیں سب کو عطا کرے جن کے ابا کو وہ 70 کراس کرنے دے دیں. اب یہ مذاق ہے یار، کوئی کلپ بنا کے نہ چلا دے، یہ چلے جانے دیں اس کو. لیکن میں خواتین سے معذرت کر رہا ہوں، یہ میں نے صرف مذاق کیا یار. وہ پھر کہتے ہیں ہمارے خلاف تقریریں کرتا رہتا ہے. یہ ہو بھی تو یہی رہا ہے نا، کیا کریں. بیوہ عورتیں نام بہت سنی ہیں، رنڈوے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 میں 1. یہ خاتون بیوہ ہیں، یہ خاتون بیوہ ہیں، رنڈوے مارکیٹ میں ملیں گے ہی نہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی عمر ویسے ہی زیادہ عمر میں شادی کرتا ہے، وہ مردوں میں موت کا ریشو زیادہ ہے. وجہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن رنڈوے بہت کم ہوتے ہیں، بیوہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسلام میں تصویر بنانے جائز، اس پہ تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. اچھا یہ ہو چکا ہے بس. یہاں سے بس ایک سوال لے لیں، یہ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. جلدی جلدی میرے بھائی.
پشاور کی جماعت 5 منٹ مل جائے. پشاور کی جماعت آئی ہوئی ہے, چلیں 5 منٹ مل لیتے ہیں. یہ بھائی کو اکیلے میں ٹائم دے دیتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے جلدی سے پوچھیں سوال, بس اب مزید کوئی ملاقات نہیں ہوگی بھائی, جو سوال پوچھنا پوچھ لیں. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ بندے کا ایک کام ہو, بندہ بولے کہ میرا یہ کام ہو جائے, تو اس کے لیے ایک منت مانتا ہے اور بہت زیادہ, جیسے کہ کوئی بائک گم ہوگا یا کوئی چیز بندے سے چلا گیا یا کوئی بندہ ہی چھوٹ جائے, تو وہ ٹینشن میں آ کے بہت زیادہ منت مان لیتے ہیں, بہت زیادہ. تو بعد میں وہ اگر وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو پوری کرنی پڑے گی. منت میں اگر یہ منت مانی کہ میری بائک گم گئی ہے, اے اللہ اگر یہ بائک مل گئی تو میں یہ کام کروں گا, تو وہ کرنا پڑے گا, وہ چاہے وہ بہت زیادہ ہو. لیکن منت میں زبان سے بولا ہو, صرف دل کی نیت سے منت نہیں ہوتی. اور اس میں اگر یہ کہ وہ ملی نہیں تو پھر پوری کرنا لازم نہیں. اور اگر ایسا ہو کہ وہ شروع میں اس ٹائم پہ ٹینشن میں تھا, بہت زیادہ بول گیا, اب وہ اس کو چاہیے کہ وہ مل گئی تو مل گئی, نہیں منت ریورس گیئر نہیں ہے منت میں, مطلب یہ کہ تبھی منت ماننے کو پسند نہیں کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولے اگر مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو وہ نہیں ہے. مطلب شروع میں ٹینشن میں ہوتا ہے بندہ کہ بس ہوش و حواس کی صورت میں اس نے منت مانی کہ اللہ اگر بائک نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں, مل گئی تو یہ کروں گا میں, بشرطے کہ جس کام کا کہا وہ عبادت ہو. ایسے منت نہیں ہوتی جو عبادت ہی نہیں ہے, میری بائک مل گئی تو اس کھمبے پہ چڑھوں گا, وہ نہیں, وہ کچھ نہیں ہوگا. میری بائک مل گئی, عبادت بھی ہو, عبادت مقصودہ ہو, اور اس کی جنس میں سے فرض عبادت بھی ہو. تو نماز کی منت ہوتی ہے, صدقے کی منت ہوتی ہے, روزے کی منت ہوتی ہے, حج عمرے کی منت ہوتی ہے. مفتی صاحب یہ اس کے علاوہ کی تلاوت قرآن کی منت واجب نہیں ہوتی. ٹھیک جی مفتی صاحب یہ آئے ہوں, تینوں دوست ہیں بڑگرام, اور چل بھائی جلدی فکر نا, کیا کہہ رہا ہے بھائی بڑگرام؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو نا جس بندے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں اور جس بندے کو جو نا دنیا ذلیل کرتی ہے نا, ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہا ہے؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے یا مخلوق کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے؟ دیکھو واقعی یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. ہمیں جس پہ غصہ نکالنا ہوتا ہے نا, اگر اس کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے گناہوں کی سزا ہے کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ذلیل اس لیے ہو رہا ہو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے, تو اس لیے پبلک کے کسی کو ذلیل کرنے یا عزت دینے کا اعتبار ہی نہیں ہے. یہ دیکھو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, پھر اگر عزت ہے تو یہ حق, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اور اگر لوگ ذلیل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو, فرعون موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مہین کے الفاظ استعمال کرتا تھا. مہین کا مطلب ہی معاذ اللہ اردو میں ذلیل بنتا ہے, معاذ اللہ نقل کفر. لیکن موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا وہ. فرعون تو کیا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن وہ ان کو کہتا تھا ایسے معاذ اللہ. تو حق کے ساتھ انسان کھڑا ہو, پھر لوگ ذلیل کر بھی رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس ذلت کو خدا کا عذاب نہیں بلکہ امتحان سمجھا جائے گا, جو پیغمبروں پہ بھی امتحان آیا ہے. اور قرآن نے اسی لیے کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, اصل عزت اللہ اس کے رسول کی ہے. تو جو اللہ رسول کو فالو کر رہا ہے وہی اصل میں عزت دار ہے, جو اللہ رسول کو فالو نہیں کر رہا وہ عزت دار ہو کے بھی عزت دار نہیں ہے. تو اس لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہو پھر ذلیل ہو رہے ہو, پھر یہ خدا کی طرف سے چماٹے ہیں, پھر عبرت حاصل کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ عمل دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ ذلت آزمائش ہے یا عذاب ہے. اگر برا عمل ہے پھر ذلیل ہو رہے ہو تو یہ تمہیں گناہوں کی دنیا میں سزا مل رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے الٹی حرکتیں کی ہیں, ذلیل ہوئے پھر وہ, اور عبرت کا نشان دنیا کے سامنے بنایا. تو یہ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور سچی مچی کا آخری سوال اب لے لیتے ہیں. یہاں سے بہت سے لوگ بیچارے وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, تو یہاں کے لوگوں کا پہلے حق ہے نا, پرچیاں لے جناب, یہ پرچیاں بھی یہیں کے لوگ لکھ کے دیتے ہیں. جناب جلدی سے پوچھیں نا. کچھ یہ بائک پہ آج کل یہ خواتین چلتی ہے, تو بائکیں, ہاں بائک ینگو جیسا ایپ بنایا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ یار میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں, خواتین کو بائک نہیں چلانے دینی چاہیے. اتنے خطرناک حادثات ہو رہے ہیں. ابھی ایک واقعہ بھی ہوا ہے, بیچاری وہ سلپ ہوئی ہے اور اس کے چیتڑے اڑ گئے, پیچھے گاڑی نے کچل دیا. نہیں اس کے بارے میں نہیں, وہ آپ جاتے نا وہ رائڈ لیتی ہے خواتین, بائکیں منگاتی, مردوں کے ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں ہے. وہ رائڈ منگواتی ہیں, مردوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے چلی جاتی ہیں. وہی بات ہے, غیرت جب نہیں ہوگی تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نہیں. ہر چیز ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. غیرت ہوگی تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نا. مردوں کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہیں. جی ہم تو دیور کو بھابھی بٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے بائک پہ. دیور نہیں بٹھا کے لے جا سکتا بھابھی کو, نہ سالی کو لے جا سکتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب, کالے جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ کیا کالے جادو کا؟ کالے جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ سب سے پہلے یقین کر لیں آپ پہ کالا جادو نہیں ہے, نہ پیلا نہ کالا نہ ہرا نہ گلابی. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو اپنے اوپر دم کیا کریں. عجیب بات آپ کو بتاؤں, ابھی میں کینیڈا گیا ہوں, وہاں کے ڈاکٹروں سے ملا ہوں, انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان پیشنٹ میں بہت سو کا علاج ہم نے رقیہ سے کیا ہے. مسجد کے امام کو کہا کہ اس پہ دم کرو, ٹھیک ہو گیا بندہ. تو غیر مسلم بھی اس کو ماننے لگے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وہ ماننے لگے ہیں کہ بعض دفعہ انسان پہ کچھ جنات اور شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جائیں, اس کا حل یہ ہے کہ آیت الکرسی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے آپ دم کریں. میں نے ملیشیا میں بلاگ بھی بنایا تھا, مسیحی لوگ تھے اور کچھ غیر مسلم تھے. وہ انہوں نے کہا کہ ہم سورہ رحمان اپنے اوپر دم کرواتے ہیں, ہمیں فائدہ ہوتا ہے, ہماری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ تو غیر مسلم بھی ماننے لگے کہ قرآن پڑھ کے فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ عاملوں کے پاس جاتے ہو, وہ بیڑا غرق کرتے ہیں آپ کا. اس لیے میرے بھائی سیدھا کسی عامل کے پاس مت جاؤ, اپنی مسجد کے امام سے بول دو یا خود آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو. اگر کوئی شیطانی اثرات ہوں گے اس سے ختم ہو جائیں گے. ختم نہیں ہو رہے تو سمجھ لو کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, شیطانی اثرات نہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے میرا خیال. صحیح ہے, ماشاءاللہ. چلیں بھی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.